Après les anciens, si j'arrive à le dire, après les anciens de la musique pastorale de Guinée, s'il faut les appeler ainsi, nous sommes avec une autre célébrité de la nouvelle génération de la musique pastorale. Son nom c'est Mboma, c'est ça? Oui, Mboma. Oui, on a fini avec Abdoulaye Keita, on a fini avec Breveté, maintenant on est avec la nouvelle génération. Mboma, Konoé. Ça va, alhamdulillah. Nalaton. Yet d'Allah. Inde manen ko Mboma ka ko donc halam men inde manen tigi tigi. Bon, inde ande tigi tigi ko Ahmadou Bari. Mais Mboma hibe no dami dum parce que avant mi fuɗɗade wadde musique har mi joue ballon. Ko dum wadi be noddude la Mboma. Ariko a joué ballon ko dum da. Oui, har mi joue. On non changement football on arda ka musique. Bon, ko changini lang football on addi lang ka musique. Mi hebi difficulté nyande go. Tay miɗo yiɗa mi heɓi dal yiɗuɗo lam maintenant goɗɗum ala jooɗi min tum mi science to mi inspiré ha min il faut que mi waɗa ɗum musique mais mi waɗi musique miɗo yiɗa mi ala goɗɗum ko honno mi watta mi wonda e jama donc jama on fof yiɗi mi tawi no woodi piijigo a nanngay ɗi ha kanji tigi ɗi nanngama tawa hande kadi a wata accitude ko ɗum addilan donc a falende koye Samakala ni fuɗɗiɗa musique on. Oui, Samakala mi fuɗɗi musique on tawde kadi mi taw parce que hari baɓen ko artiste ɓe onno ɓe makete kamɓe wiyeteno singalankal ɓe kamɓe waɗi taalol ngol ka ɓenta ɗon hoore mbewa kamɓe waɗi on taalol kamɓe atti yaltinde musique seeɗa guerata ko ari ɗan landade on ko siko Samakala ni fuɗɗorɗo musique on innuɗon lan ari on fuɗɗori Samakala ha jama on yiɗi musique mon o ko ɗum waɗi si continue ɗo joni mawɓe mum ɓen kadi ko on taw musique ko ɗum oɗon taw e gimol. Oui, ɗum ɗon mi taw par ce que hari kamɓe ɓe waɗino donc mi ƴettiri Samakala tawi jama on no yiɗi ko ɗum jama on tigui encouragé mi e nder mum ha mi waɗi tawi il faut que mi waɗa album. Album mon ko honno fuɗɗorɗon album mon par ce que ko musique goto innuɗon mo yimi son goto joni noon ko honno arirɗon ha waɗɗon album complet par ce que album complet ɗum na fetti affaire ka. Bon mbay mi waɗi musique goto on ɗon lansama yalti tawi ko maquette on donc ko ɗon jallodimo production heeɗi musique on tawi musique on welimo kanko tigui donc o waɗi feere o nodditinmi par ce que naga mi wonno ɓeytimi kam mi won toon ɓe addi ɗo wenni o finance mi waɗa album on donc o addilan ɗo mi wona ka suudu mi inspire o ko noon mi waɗiri ha 10 titre on timmi mi waɗi album o 10 titre donc nder on album o 10 titre hino toon miɗo yiɗa mi ala goɗɗum no toon si bobo entama wullay no toon nattanka nene no toon fo wona gotum no toon waɗu doyi donc 10 titre on ko noon men mannori handi timmi. Donc onon simi fami musique mon ko wonɗon yimɓude konko ça concerne les femmes en général parce que kayno ɗon si bobo entama wullay si mi anda naɓoranka nattanka nene ça veut dire que ono inspiration mon ko rewɓe. Oui, ɓe inspiration ma moom ɗum no tawa e ka rewɓe par ce que mi yiyay piijigol no waɗa donc si waɗi min ni si bobo entama wullay ɗum no appa ko waɗi min ni nattanka nene ɗum no appa par ce que woɓɓe bo ƴamay jiwoɓe jomba ɓe adda ɓe ittamo ka maɓɓe ɓe adda wono ka saare ɓe joƴƴinamo hara piiji ɗin buyno mankanimo ka suudu ɓe accamo ka suudu toon ɓe ɓorno ha moƴƴa ɓe yalta ɓe jokkodira e rewɓe goo hara ɓe hollude ɓen ɗon kamɓe ɓe jogii ɗi fof no timmi mais hara mo ɓe addi on kañum ino mankira piiji ɗin boyi ka suudu maintenant ko ɗon min ni sa andi ko ɗalugol adduɗa ma ko yennugol ma ko ngermugol hara e nattu ka nene mum. Haray lan andi woɓɓe ɓurɓe darde ɓe fendo sayɗo no gasa haray woɓɓe no andi on woɓɓe kadi hara anda on inni on yaltini album on ɗon ko date hombo yaltini on album on ɗon album ko le 13 avril feƴƴiro ɗo woni komi yaltino ɗum koye lié belvédére waɗi wonno réussite on heɓuno yimɓe wayi min heɓuno yimɓe par ce que min arno hay miijagol yo min
wadu duma concert en reprise donc mais oui no partout de 14h ala meden ton maintenant ko neta 14h yoni tay duma woni ko heewi donc salon woni ko heewi ñaaro ton wala 16h maintenant ko neta 17h tay wobbe go kadi fuddi ke arde min fala wadde duma deux fois joni ni on concert on wonno réussite dédicace mon premier album kono no wadi joni ni me ngala nande inde hito mo ka sen bon donc kadi no wawa wonde publicité management mais min la nandi no labani ni kadi concert on wanu réussite donc wan wa on jama mo mi hebno do min si min ni wadi réussite parce que mi tandina no ki mi heba on jama mi anda ka ko mi nouveau débutant ko mi pay ko mi wadi joni non do wadi réussite joni ha ka woni den do ko activité hombo onon boma won don wadde ko tawete fans di mondi be welto to fayin fi yawol kadinda bon ni dans prépare donc wano festa da inte do festa chaque vendredi mi joue fans di info ara inoto e wadi entre 20.000 ara chaque vendredi mi joue do mais mi jabali jude nokke go parce que stay azoa wano vendredi joa mercredi joa lundi joa samedi hara kadi siluli wela donc ça wadi hunde wotere nokku goto ko do mi tagini ala yi fans be ma be wona yi satisfait quoi ala wawa be donc sud donc duma ni fendo ko woni fetude kon ka musique pastorale o duma ko ni wadde tawete enen artiste be men musique pas artiste be men haali kularo ngala avance de kon dum wonon miigi don kon dum woni freyde be adi be avance kon hadi wonbe freyde hayde wona wa luttube be wonbe yimude be musique luttube be don be yaltay do be yebe moya be fans tous enen non c'est yimi ko c'est quelque chose de cercle fermé quoi ko enen mon tungoni consomme de musique on wadi donc ko on wadi dun non mi detta exemple o me hore ammi wono mi ko mi nouveau débutant sa yi mi yaltiri ni ha mi wadi album ko tawde encadrage moƴƴo no wodi si tawi artiste jo manki encadrage moƴƴo o wawata hebde musique di makko di wawata hebde valeur fiyonno encadrage moƴƴo donc a yima musique hamo laba musique on no moƴƴi har sens no e makko mais an yimuɗo musique on sa ala encadrage moƴƴo ala soutenant a wawata suuɗade donc ko marɗo soutenant marɗo encadrage moƴƴo wawata suuɗade donc ko hani kon si musique ma on yalti an ko ya natu ka suudu musique ma o yalta kan mais si musique on yalti a yalti goɗɗo e mo heɓata valeur min mi sikki ko ɗum waɗi si tawi wano heɗitiɓe wano maninkaɓe sosoɓen kamɓe musique maɓɓe ɗi heɗete par ce que artiste ɓen d' abord ɓe jaɓay écoutugol manager ɓe maɓɓe ɓe jaɓay écoutugol producteur ɓe maɓɓe ɓe jaɓay wonugol ka place ji maɓɓe mais noon a woni ka place ma wo kadi si tawi ko wonintama ka place ma on giɗa wondemo haray kamɓe min tandini ko ɗum ɗo waɗi si ɓe ɓuuri hen par ce que ɓe mari encadrage ji moƴƴi enen noon plupart artiste ɓe pulaar ɓen en jaɓata d' abord encadrede ko ɗum ɗo woni ɓurde liggude carrière ji amen ni joni ɓe on jaɓata encadrede onon noon ɗon jaɓi encadrade ko on ɗon ɗo oui min mi hinna elan jaɓi par ce que si woni ko ɗo woni nouveau débutant a waɗi album jama on no yiɗuma a jaɓali yettude liye tati nayyi ka suwata ko liye goto marata ka suwata en plus a yata ka woni wo a yaltata yawdo ka hoore laawi yimɓe ɓe fotta e ma partout milan woni on encadrage ɗon no moƴƴi eyyi ko album mon ko titre jiɗin ɗon ko 10 titre ka 10 titre ko album ko son hombo woni ko tawete on son ɗon ko son phare album bon ko o son kam minni ɗon miɗo yiiɗa mi ala goɗɗum on ɗon génération fof no yiɗimo donc on ɗon na guinéen tun amimo na sénégal en tun na ivoirien par ce que yehi Gambie mi tawi kon so ɓuuri a yiɗede Gambie mi yehi Sénégal mi tawi ko on ɓuuri a yiɗede mi yehi Côte d'Ivoire la même chose mi tawi ko on son ɓuuri a yiɗede Bissau la même chose ko ɗum si minni na laggine tun ami on son ɗon e ɗum ko on son kam minni miɗo yiɗa mi ala goɗɗum ko honno mi watta mi wonda e jama min noon mi anda on son mon ɗon ko honno mi guerrata ha famamo lawawma joa yimande mo ɗo a life heɗoɗa no gasa an tigi welama ama ɗo a liba micro tawa ko umi fala ok hey miɗo yiɗa mi ala goɗɗum
mi darida mi ala goɗɗum ko onno mi watta mi wonda e jama mi ollay bernde mi ala goɗɗum ko onno mi watta mi wonda e jama mi waɗa e gere mi ala ballo ko onno mi watta mi yaltaka kaso awa jento mi yewtama fewndo ko mi falama nene ma landinoma baba ma landinoma koto ma landinoma jaja ma landinoma bappa ma landima babe mawɓe ma landinoma hey miɗo yiɗi mi ala goɗɗum on ɗon jeunesse on no yiɗi o morceau noon maintenant 5e morceau nge nder album o kamini ɗon mi otay Fuuta mi otay Kamen mi otay Fuuta fulɓe Fuuta heɗe tun seeɗa wimini wamini ɗon ko jonnal boni awa suudu ko faadi wo yo gerto heɓu tun ka joora ɓay ko ɗon ngal neya mi heɓi ko mi wowlata mi heɓi ko mi fankata emba mi dowe mi hande neɓata wonta hande mi yiɗi ko ɓe watta hande hari ɓawo ɗo ɗum ko hande jombugol jonnita tuubugol murtagol kelagol murtina iyennugol mawɓe ɓe ma fellugol ɗimmo mum ma hissugol moodi mum ma lancugol cuuɗi ɗi hari ɓawo ɗo ɗum alano pullo dimoɓe labaɗo cosane men gonta bontu he sana nan nagge ngel awa ƴettana birdugal ɓiranami ɓiraɗan fendanan dankosan ɓannanan ñeddugal mi yarira wa pullo Fuuta mi wofti yarugol ka bundu mi aynana yiɗinga bowal heɓe addimi ka tummo saare mi wofta nanugol no sonka mi susata nanugol hino fella awa wallanno mi yara Fuuta yandi siko leydi Fuuta ko yito jolo jentotomi hara dontonoy koyno jogga mi nanay nayiɗi no huuna hara baali men ɗin no hata awa wallanno mi yara Fuuta a falamamude falamamude kam no c'est un talent suivre de près. Son nom est Mboma, c'est le sobriquet qu'il a. Mboma koko yimu ɗon mi andi ko yimu ɗon ko babi mon ko ti ɗuma honno waɗata on wala taali ɓe waɗayno ɗum ɗon mi laaɓanila. Donc est ce que inspiration mon on kadi na e ɓen ɗon ɗi no inspiration o no awonde koye maɓɓe par ce que mi nani pullonoyna wo ko muyna siyata mi anda sa famina ƴiƴam hoore worata dande ko muyna siyata wawi wonde koye maɓɓe par ce que mi ala maître jogoyini ɗo kañum ko ekkiti la musique ma waɗini mais kam mi dari wo mi yimi yeeso jama ɓe nayi non c'est bien mi andi directeur ko to yimi aray ko on ɗum honno woni relation ji mon ɗi onon e artiste ɓe luttuɓe ɓe bon la mari relation e artiste ɓe ɓen oui e maɓɓe par ce que komi pay ko mais quand même respect no woodi parce que c'est ari wano ka artiste jo waɓɓe de album ma tout a woni juyde a waɗɗo album goto a yaltati ɓeyni tolnemo waɗane o Alpha Yaya a waɗani ɗum aray andu respect no hakkude ma e maɓɓe donc artiste ɓe ɓen fof simi yaltati kaɓe jowata toon ɓe darna musique koɓe jowata comme ha moƴƴa ɓe waɗa Alpha Yaya donc ko ɗum min relation ji hakkude ami e maɓɓe hakkude maɓɓe ɗon fof ko hombo tawete onon kadi on son jooɗike onon tun on yinnayi a oɗo artiste jo ɗon welana woni pullo woni sonso woni ga woni extérieur non wanmo ɗon donc andi ko yiɗuɗa goɗɗo goo ko hoore ma ɓuuri ismi jooɗi ke d'abord ko wonta kon ka hakkille ɓen ɗo fof artiste jo hombo taweteɗo yiiɗi onon kadi haɗa hay si tawi on yimano fi on ɗon haɗa son jooɗike haɗa ɗo mune landade hara ɗo na on artiste jo artiste jo hombo tawete o yiyay no amin kadi oɗo artiste jo ɗon welana bon wono Ablaye Breveté ɗi doyen ɓen ɗo mi yeɗoto soñji maɓɓe ɗo welami donc wono Pétier ko yimata kon no walanoma na fi komi artiste jo mais ko yimata kon no walanoma par ce que goɗɗi gono nder toon simi daari ɗi mi taway ɗi wonde ƴiyal ko waɗi simini ɗum musique na innugol tun
anga yahi anga ali konto wonda kon mi yidirte musique ko histoire tawakadi no mari duma quoi harano mari signification wala no miniri non mi wota e futa in histoire futa ono miniri non natankanene on haldano ko yennete do kada on haldano ko piete do be hokkuma on haldano ko jamfete do kada be jomba ma be addama e leydi go be accama ka sodo ton e sonja go be yalta non ka yasi to e manta go be jokkare be wobbe go e tokna go haray mo yatta man to nata ta gairo donc andi dinno piji ko woni wadde artiste jono duwa tawa ko sifa di histoire yo yimata yimo be sifa dum non ben welam mais ko minata kon artiste guinéen fo na pullo na soso na maninka na kisi fo ko yo jonni del jode parce que ça ngani plupart hande wano Sénégal ou Côte d'Ivoire et enen Guinée wona gotum mi wano mi yari non Côte d'Ivoire a hedoto ko yay 10 musique ivoirien sinana musique guinéen de goto Sénégal la même chose enen les anati wano ko boîte jimenga maka duma hayi onon journaliste bebe ka radio ji maka télé on wada taw musique extérieur wano américain wano 10 ma 15 wano musique donc hande ko attaque gol tumi wona abulay ke ta attaque la brevet attaque la ankari da attaque oui parce que ko me woni yide ko ngodo me woni wonde film stay me yima histoire ni wondi wadde bi onon kadi me yi ko do wadde ko il faut que me wola parce que onon kadi ala no jokki men so yi me wadi ton tu ko hana ara onon kadi wola ko onon andi te jama me wadi ko hana donc onon kadi on wada wano 10 musique wonde américain hala e anglais on nana taw nata ko be wota ko mais on wada ta musique mais on ko nanu ton ko taw ma taw dum do on wada di da wano 10 ma 15 si wado musique guinéen goto donc dum no kadi men nay fi wongol men international no duwa no tawa e ko nyokki parce que ko en inni enen tigi goddo no way wo mo ma on yo burane goddo go kono si hewdi hakkunde ma e mo ma on kadi yo hore ma burane goddo ka donc are dum no kay tawanda haray ko non on no boma inde mon den ko boma inde den ko Ahmadou Bari mais jama ko andi ko boma nous étions avec l'artiste Mboma, un talent à suivre de près hein. Là je sors carrément du cadre journaliste, c'est un talent à suivre de près. On va aussi, son cri de cœur est que nous journalistes, hein, c'est lui qui le dit, nous journalistes, on n'est pas là pour mettre en valeur la musique guinéenne, c'est lui qui le dit aujourd'hui. Je n'ai eu que des attaques sur le plateau. Maintenant, Salmini, on voit un moment où Salmini on fait nos clôtures. Non, bon, comme il burata weltanade, mi weltano burta weltanade, ko wano manager 5, mi hewta mi yuro producteur parce que ça nani artiste producteur jo moy legal si awa mangal yarna kanga wa tawude weltano producteur on jallo dimo production kanko woni Cerno Sadou imdi busura be bowe donc wona ko mi yimli kanko no wiye Fanta Binta ma femme donc mi yuro mo donc mi yuro artiste guinéen fo et manager fo et journaliste dum do PDG fo mi yuro donc hara dum do mari ko mi hollata kadi artiste be fulbe ben rena golde sugole liyeji din ka hore laabi parce que dum do no dawa e ko de musique diamen. Merci. Merci, on se retrouve à la semaine prochaine, Inch'Allah. Peut-être ça va être avec une autre célébrité, que ce soit guinéen ou de l'autre côté. On se retrouve, Inch'Allah. Bye bye. La pile a failli vous laisser.